Okay, Assalamualaikum kelas. So, kita sambung lecture ataupun kelas kita, chapter 2, Thermochemistry. Okay. So, kita tengok apa yang ada pada chapter 2. Okay. So, for chapter 2, we have 4 subtopics. 2.1, Concept of Enthalpy. 2.2, Calorimeter. 2.3, Hess's Law. And 2.4, Born-Haber cycle. Alright, so this is chapter overview for thermochemistry, concept of enthalpy. Okay, ini secara kasar ya, secara general. Okay, kita akan tengok exothermic and endothermic reaction and types of enthalpy. And then thermochemical equation. 2.2, calorimeter, constant pressure calorimeter and constant volume calorimeter. Kita akan tengok dua-dua. Okay, and then 2.3, Hess's law. Okay, kita akan menggunakan algebraic method, energy cycle method and dissolution process. And 2.4, the last one is Born-Haber cycle. Okay, kita akan buat dua cara, iaitu menggunakan energy cycle diagram and energy level diagram. Alright. So, hari ni kita akan cover 2.1 dahulu sebab kamu tak masuk lagi lecture, sebenarnya akan terus start lah. Alright. So, concept of enthalpy. Right. So, kita tengok secara spesifik learning outcome for this subtopic. At the end of the lesson, the student should be able to explain endothermic and exothermic reaction using the complete energy profile diagram, state standard conditions of reaction, and define the terms enthalpy and standard enthalpy. And then C, define and write the thermochemical equation for each enthalpy. Okay, we have formation, enthalpy of combustion, atomization, neutralization, hydration and solution. Okay, kita ada 6 semua sekali. Kena tahu definition and tahu nak write the thermochemical equation. Alright, so what is the thermochemistry? It is a study of energy changes which take place during a chemical reaction. So almost all chemical reaction is accompanied by absorbing or releasing energy, okay, in the form of heat. Alright, so when a reaction take place, the heat content of a system will change. Okay, bila reaction tu berlaku, okay, kita akan ada the heat content. Okay, nanti kita akan tengok macam mana dia punya pengiraan. So the heat content of system is known as the enthalpy of the system. Okay, so enthalpy dimaksudkan adalah heat content of a system. Okay, so semua tu berlaku bila adanya reaction. Alright. So enthalpy adalah, dia punya simbol adalah H. Okay, defined as the heat content of a system or total energy in the system. Sistem kita adalah reaction yang berlaku lah. Okay, ada produk, ada reactant, ada produk. Okay, and the unit for enthalpy is joule. Okay, biasanya kita akan guna joule. Jarang kita menggunakan kg. Okay, molar square per second ni. Okay, alright. And then the total enthalpy H of a system cannot be measured directly. Okay, thus a change in enthalpy is more useful quantity than its absolute value. So kita akan kira bukannya enthalpy, kita akan kira change in enthalpy, iaitu delta H. Okay, the change in enthalpy is also known as the heat of reaction. Okay, change in enthalpy simbolnya adalah delta H. Okay, ataupun dikenali sebagai heat of reaction. So heat of reaction adalah samalah dengan enthalpy change, iaitu delta H. Okay, itu adalah heat of reaction ataupun enthalpy. So the difference between the enthalpy of the product and the enthalpy of reactant of particular reaction, okay, so ini dia punya formula, okay, iaitu summation of enthalpy of product. Okay, so kita akan tambahkanlah semua enthalpy product tolak dengan enthalpy reaction. So kita akan dapat dia punya reactant. So kita akan dapat dia punya delta H. Okay, so the technique used to measure the enthalpy of reaction is called calorimeter. Okay, called calorimetry. So ini dia punya teknik dia.
Device adalah calorimeter. So enthalpy of reaction delta H. Okay, so there are two types of reaction: exothermic reaction and endothermic reaction. So kita tengok dulu what is exothermic reaction. Ini biasa kamu dengar, dah biasa dengar. Okay, so madam just remind balik lah. Okay, a reaction or system that releases heat to its surrounding. Okay, itu maksud exothermic. Okay, reaction ataupun sistem berlaku semua ni adalah ada reaction kat dalam ni. Okay, chemical reaction. So ni kita panggil dia reaction ataupun kita panggil system that release heat to its surrounding. So bila kita berlakunya nak rasa panas dekat surrounding, kita akan tahulah iaitu dia adalah proses exothermic. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, temperature increase, maksudnya dia adalah exothermic lah. So, this is energy profile diagram. Again, okay, itu dah mention dah. Potential energy versus the reaction progress. Okay, so untuk exothermic, okay, kita tahu dia punya enthalpy dia, delta H. Okay, biasanya dia tulis di hujung equation. Okay, kita tahu dia punya hujung sekali kita akan nampak, okay, dia punya simbol adalah negatif. So, itu adalah exothermic. Kenapa, macam mana boleh berlaku negatif? Kita refer balik kita punya equation tadi. Enthalpy ni adalah difference antara produk dengan reactant. Okay. So, kalau kita punya produk ni, kalau tengok dia punya curve ni, produk ni nilai di sini. Dia punya potential energy. Reactantnya di sini lagi tinggi. So, bila produk nilai yang sikit tolak nilai yang lagi besar, iaitu pada reactant, so sebab itulah kita dapat negatif. Okay, sign untuk delta H. Okay, so kita tahulah exothermic adalah negative sign. Okay, alright. So ini adalah EA. Alright. So enthalpy of product is less than enthalpy of reactant. Okay, so that's why dia punya delta H is negative. Alright, sebab kita tahu delta H adalah produk tolak dengan reactant. Okay. Nah, ini yang reason tadi lah, saya cakap dah, sebab dia lower banding dengan reactant. Okay, heat content of product lagi lower. Alright. So, example. Okay, so untuk example ni kita tengok. Okay, ini dia suruh lukis lah. So, kita kena tulis lah balik dia punya reactant dan dia punya produk. Ini lebih spesifik. So, kalau dibagi, ada nilai dibagi delta H, tulis sekali delta H. Delta H adalah perbezaan antara reactant dan juga produk dengan reactant. So, kena buat garis putus-putus dan buat satu arrow menunjukkan, tapi ada double headed arrow lah di sini. Okay, menunjukkan itu adalah delta H. Okay, and then this is EA. EA ni adalah EA forward lah. Okay, tapi sebab reaction kita tu memang forward pun. So, kita ada EA saja. Okay, so inilah yang kita punya delta H di sini. Okay. So this is another example. Okay, so we have this equation, this chemical equation, delta H given negative 890 kilojoule per mole. So kena tulis lengkap. Okay, ini salah ni, ini okay, negatif 890 kilojoule per mole. Okay, kena tulis dia punya unit sekali. Okay, tulis lengkap dia punya reactor sekali dengan dia punya phase sekali. Phase dalam thermochemistry insist. Okay, wajib kena letak. Okay, this ni label EA sajalah. Alright. Habis exothermic. And then for endothermic reaction, okay, it is a reaction that absorb heat, okay, from its surrounding. Okay, so kita akan nampak suhu akan turun. Okay, suhu akan turun, temperature decreases. Okay, and this is energy profile diagram. Okay, so bila kita tahu, okay, untuk endothermic dia punya positif, so pada reactant is lower lah compared to product, sebab delta H adalah perbezaan, okay, produk tolak dengan reactant. So bila produk tinggi di sini, okay, produk tinggi bermakna, okay, so produk lagi tinggi daripada reactant, so kita akan dapat nilai positif lah. Okay, so dia punya beza, okay, difference between the reactant and product, okay, kita buat arrow dan kita kita tulis itu positif lah. Kalau tak ada nilai positif lah. Okay, so ni kenapa positif? Itu yang Meda dah cerita tadi. Okay, alright. So this is EA for forward, of course. Alright. Okay, alright. So kita tengok example yang pertama. Okay.
Okay, kalau suruh lukis balik ni, madam tahu semua boleh lukis ni. Okay, cuma hati-hatilah. Kadang-kadang kita rasa macam senang. Okay, tapi kita buat silly mistake kan. Okay, so kalau kita ada equation, kena buat spesifik. Okay, reactant dan produk kena tulis, buat satu garisan dan buat arrow. Okay, tulis dia punya delta H, nilai delta H. Okay, and then from the top here, okay, the peak here, okay, to the reactant, okay, to the reactant, this is EA. Okay, label sahaja EA. Okay, alright. So itulah dia punya potential energy, kena label lah, potential energy, reaction progress. Okay, so nanti kamu tengok kamu punya pada page 4 tu, okay, dibagi soalan kan. So kamu kamu lengkapkan, okay, pada page 4 tu. Okay, dia dah bagi contoh, 2 contoh dekat atas tu. Alright. Okay, pada notes kamu lah, can notes tu kamu lengkapkan page 4. Okay, example tu, hydrogen gas, okay, react with half oxygen gas. Itu kamu lengkapkan sendiri. Kita tak sempat nak bincang semua. Okay. Okay, so this is E. Alright. So, kita pergi seterusnya. Okay, yang ini adalah pada page 7. Okay, sebab nota kamu tu dia pada page 5 dia masuk Thermochemical Equation. Tapi kita terus pergi kepada page 7 dahulu. Kita nak tengok dulu standard enthalpy of reaction, iaitu delta H. Okay, delta H. So, standard enthalpy of reaction, bila kata standard, maksudnya, okay, maksudnya dia ada, kena tulis note kat atas ni, ada note kecil kat atas tu. Itu standard, itu stand for standard state dia. Okay, so enthalpy change for a particular reaction that occurs at standard condition ini adalah temperature 25 degrees C, iaitu 298 Kelvin, and then pressure at 1 atm. Okay, 1 atm ni banyaklah dia punya unit, ada kilopascal, ada macam-macam lagi lah unit dia kan. Okay, and then concentration adalah 1 molar. Okay, so under this condition, the reactants and product are said to be in their standard states. Okay, kalau non-standard state macam mana? Okay, kalau non-standard state maksudnya dia akan kata any reaction dia bukan berlaku pada standard lah. Okay, so dia akan definition dia nanti, definition serta enthalpy kamu akan letak at stated temperature and pressure. Tengok pada nota kamu page 7 tu. Kalau pada standard state, okay, dia akan cakap under standard condition 25 degrees C and 1 atm. Itu kena tu. Okay, itu ada pada nota kamu. Alright. So kita ada 6 types of enthalpy. Kita akan go through satu-satu. Alright. So the first one is standard enthalpy of formation. Okay, dia akan tulis kat sini delta H naught. F adalah untuk formation. Tak payah tulis formation, semua tak payah, F sahaja. Okay, kalau ada standard mesti ada note kat atas ni. Okay, so look at page 8. Okay, tengok baik-baik. Okay, madam, dalam nota kamu tu madam dah asingkan dah. Dia ada 3 jenis. Okay, kita tengok yang pertama adalah, okay, pada page 8 kamu tu dia tulis standard enthalpy of formation, dan kedua adalah standard enthalpy solution. Itu under heat change. Heat change di mana? Okay, first kita punya definition mesti tulis heat change. The heat change itu adalah yang point pertama, heat change. Okay, lepas tu when 1 mole of a compound is formed from its element. Ini adalah special untuk formation. Formation kita tahu dia form. Okay, dia daripada word form, maksudnya dia mestilah produk lah. Okay, so apa yang kita nak mention dekat situ? Okay, untuk enthalpy formation, dia adalah kita fokus pada dia punya produk yang terhasil, iaitu dia mesti 1 mole. Okay, pada siapa? Of a compound is formed, yang terhasil from its element. Dia mesti terhasil daripada dia punya elemen. Okay, lepas tu itu point yang kedua. Okay, and then under standard condition 25 degrees C and 1 atm. Okay, ini mesti kena cakap point yang ketiga ni. Okay, pertama heat change ataupun heat absorb ataupun heat release. Okay, untuk formation dia adalah heat change. Heat change maksudnya dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif.
Okay, ada yang enthalpy formation yang positif, ada yang enthalpy formation yang negatif. Okay, so yang point kedua, apa bendanya? Maksudnya kalau formation dia mesti 1 mole. Siapa yang 1 mole? Okay, kalau setiap enthalpy dia berbeza 1 mole dia. Tapi formation adalah 1 mole pada compound yang terhasil. Okay, 1 mole of compound is formed from its element. Under standard condition kena nyatakan sebab dia standard. Right? So kita tengok macam mana equation dia. So kamu kena tahu buat equation ya. Okay. So untuk enthalpy formation, kalau dibagi enthalpy formation, write the enthalpy formation for H2O dia kata. Maksudnya H2O lah yang terhasil. Okay. So ini adalah enthalpy formation siapa? Formation H2O lah. Sebab formnya adalah H2O. Yang terhasilnya adalah H2O. Okay. So you have to construct the equation. Okay. The chemical equation. The thermochemical equation. Kalau chemical equation yang ni sahaja kita panggil dia chemical equation. Okay. Tapi kalau thermochemical equation, ni semua ni adalah thermochemical equation sebab dia include delta H. Okay, delta H. Alright. So kalau form macam kata from 1 mole. So H2O dia mesti 1 mole. Okay, 1 mole. Tak ada 2, tak ada 3, tak ada apa-apa. Dia mesti 1. Okay. So macam mana kalau kita nak dia tak katakan equation tu dia tak balance. Okay, kalau dia tak balance, kamu kena ubah yang di hadapan. Jangan usik formation. Okay, dia mesti 1 mole sebab from the definition dia mesti 1 mole of a compound is formed. Daripada mana? From its element. Macam mana kita nak kenal elemen dia? Okay, tengok pada H2O, dia ada apa? Dia ada H, dia ada O. Okay, H dia tak boleh tiba-tiba H saja. Hydrogen dia mesti H2. Okay, O pula elemen yang kedua adalah O, tapi tak boleh letak O saja sebab oksigen dia mesti O2. So kita kena letak H2, kena letak O2. Tapi bila kita letak O2, dia tak balance dengan O dekat sini. Tak boleh letak 2 di sini. Ingat, sebab dia adalah enthalpy formation. So apa yang kamu kena buat, kena letak half pada O2. Okay, sebab tu dia ada half sini. Okay, tak boleh letak 2H2 plus O2 jadilah 2H2O. Tak boleh. Ini bukan equation untuk enthalpy formation. Okay, dia jadi salah. Alright. Okay, apa lagi example dia? Okay, sekejap kita tengok. Padam dulu. Okay, so kita tengok. Okay, the second one is enthalpy formation. Okay, for C2H4. C2H4, okay, macam mana kita tahu dia formation? Sebab kat sini kita tahu delta H formation. Siapa punya nilai dia? Formation siapa? Form apa? Form C2H4. So it form from its element. Okay, dia mesti 1 mole C2H4 di sini. Okay, so bila kita tengok kat sini, elemen apa yang dia ada? Dia ada carbon dan dia ada H. C dan H. Carbon dia mesti satu je lah. Bukan satu, maksudnya carbon tu memang atom. So solid lah kan. Okay, C saja. And then H, dia mesti H2. Tak boleh H saja. Okay, mesti H2. Okay, sebab dia molekul kan. So kamu balancekan dia punya equation, tapi jangan usik C2H4. Dia mesti 1 mole. Okay, so unit untuk delta H formation mesti joule ataupun kilojoule, mesti ada per mole. Okey, per mole ni dia refer pada siapa? Dia akan berbeza mengikut jenis enthalpy. Kalau enthalpy formation, dia refer pada 1 mole ni adalah compound yang form, iaitu kalau contohnya kat sini H2O. So bermakna di sini mole ni adalah untuk 1 mole H2O. Yang sini pula adalah untuk 1 mole yang terhasil, iaitu C2H4. Bukan ini per mole ni dia refer pada H2, sebab ini bukan enthalpy apa-apa pada tak berkaitan dengan H2. Dia adalah enthalpy formation, yang terhasil adalah form lah H2O. Faham tak? Okay, so itu untuk itu untuk yang compound. Tapi macam mana pula kalau elemen? Okay, element. So the standard enthalpy formation of any element in its most stable state form is 0. Siapa elemen yang pada most stable state dia? Contoh kita ada oxygen gas. Oxygen gas elemen lah. O2, okay. And then apa lagi kat sini? Sebab dia satu je, dia tak ada campur dengan benda lain, kan? Okay, macam Cl2, okay, Cl2, Br2 ke, F2 ke, ataupun apa-apa yang dalam contoh nota kamu tu, potassium, okay, sodium, itu adalah elemen. So dia punya enthalpy formation dia mesti 0. Walaupun kalau soalan dia tak bagi benda ni, okay, tapi kamu kena tahu the fact, okay. Okay, so kena tahu elemen, okay, elemen mesti kosong nilai enthalpy formation dia. Alright.
So kita terus pergi yang ke terus pergi kepada enthalpy solution. Sebab apa? Walaupun dia ke-6 dalam list kita tadi kan, tapi madam kedepankan di sikit sebab dia adalah sama dengan enthalpy formation dari segi heat dia. Okey, iaitu dia adalah heat change. So dalam 6 enthalpy tu ada dua saja heat change, iaitu enthalpy formation dan juga enthalpy solution. Heat change maksudnya dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Ada kes positif, ada kes yang negatif. Okey. So apa maksud enthalpy solution? Yang pertama, poin pertama adalah dia mesti heat change. Okey. Poin yang kedua, siapa yang 1 mole? Okey. 1 mole of a substance is completely dissolved in water. Okey, substance yang dissolve dalam water. Okey. Tu yang poin yang kedua, to form a very dilute solution under standard condition. Okey, ini standard condition kita kena nyatakanlah apa standard dia. Sebab dia kata standard enthalpy solution. Kalau dia kata enthalpy of solution saja without standard, kamu akan cakap understated. Understated condition. Tak payahlah kata 25 ni. Maksudnya dia ada temperature dan pressure yang tersendiri yang dia akan nyatakan. Okey, contoh equation dia adalah, okey, tengok balik dia kata heat change 1 mole of substance is completely dissolved. Siapa yang substance yang dissolve dalam water ni? Yang ni. Maksudnya dicampur dengan water lah kat sini, tapi kita tak tahu dia adalah water. Okey, kita tahulah iaitu dia dia akan dissolve dalam water, dia akan menghasilkan ion dia, iaitu cation dan juga anion, pecahkan dan kena tulis aqueous. Kena tulis aqueous. Okey. So simbol dia adalah delta HSOLN, stand for solution. Apa lagi ya? Dia punya so this is Thermochemical Equation sebab dia ada delta H, so letak SOLN. Okay, jangan lupa letak kalau kata kamu buat pengiraan ke apa, kamu letak sekali dia punya sign dia. Okay, and then okay, ingat dia punya ni pun kena buat juga solid. Okay, dia dissolve dalam water dan dia pecah jadi ion dia dalam sebab dia dah dissolve dalam water kan, so dia akan jadi aqueous lah. Okay, and then kamu punya kat sini dalam unit kilojoule per mole kan, ataupun joule per mole, tak kisahlah. Ini dia convert dalam kilo. Okay, so per mole kat sini, kalau enthalpy formation, dia refer pada 1 mole yang terhasil. Tapi kalau yang per mole kat sini, dia refer pada siapa? Dia refer pada KCl, iaitu yang 1 mole of substance yang dissolve tadi. So yang 1 mole sini. So kamu nak balance equation dia, jangan usik KCl, dia mesti 1 mole. Okay. Okay, so kamu boleh kamu boleh cuba dia punya contoh, okay, dekat page 8 tu kan, disuruh buat write down the thermochemical equation for MgBr2 dalam solid. So kalau kita buat, okay, dia tunjuk teruslah, okay. Sorry. Pen, okay. MgBr2. Okay, solid kan dia kata. Okay, so kita sekarang dia kata enthalpy solution dia adalah negative 174 kilojoule per mole. So terus kita buat arrow, dia akan menjadi Mg2 plus, buat dalam bentuk aqueous. Ini wajib ke madam nak kena buat? Ya, wajib, insist kena buat. Okay, and then Br adalah Br minus, bukan Br2 minus, Br minus. Okay, aqueous. Okay, lepas tu balance. Kalau equation dia 2Br kan kat sini, letak 2Br situ, 2Br minus. So delta H solution, okay, adalah sama dengan negatif 174 tak muat pula kilojoule per mole. Kamu kena buat satu line. Dia mesti satu line, tak boleh data solution tu terus kamu buat kat bawah, tak boleh. Dia mesti satu line. Okay, itu kita panggil dia thermochemical equation. Okay, alright. Okay, sekarang kita masuk standard enthalpy of atomization. Okay, ini dia under heat absorb. Dia satu-satunya enthalpy yang heat absorb. Okay, iaitu standard enthalpy atomization, simbolnya adalah A. Alright. So, dia punya definition adalah heat absorb. Okay, number 1. When 1 mole of gaseous atom is formed from its element. 1 mole, siapa yang 1 mole? Ini poin yang kedua. Siapa yang 1 mole? Atom dalam keadaan gas, okay, is formed, maksudnya yang terhasil daripada dia punya elemen. Bermakna dia ni berada pada produk. Okay,
under standard condition tu kena tulis lah, sebab dekat sini dia mention the standard. Okay. So delta HA is always positive because it involves only breaking of bonds. Okay, so heat will absorb. Alright. So for example, okay, contohnya, okay, untuk enthalpy atomization for sodium. Okay, for sodium, dia mesti gases atom ya. So ini atom lah, bukan ion. Okay, dia atom dalam keadaan gas, dan dia mesti 1 mole. 1 mole. Jangan usik kat sini. Dia mesti 1 mole. Okay, jangan usik apa-apa kat sini. Kalau nak balance kan, di sini mesti 1 mole. Yang ini je depan je usik. Sebab dia mention kat sini 1 mole of gases atom is formed from its element. Apa elemen dia? Kat sini kita nampak Na lah kan. So elemen dia Na lah. Tapi asalnya adalah dalam keadaan solid. Okay, so delta HA ataupun atomization is positive 109 kJ per mole. Okay. Another example, kita ada atomization, iaitu Cl. Cl adalah atom. Dia nak menghasilkan gases chlorine. Okay, so dia punya enthalpy atomization dia, okay, adalah mesti sini 1 mole. Okay, atomization dia adalah positif 123 kJ per mole. Dia mesti positif. Atomization mesti positif. Okay, and then half chlorine gas. Okay, dia mesti daripada elemen dia. Elemen dia adalah chlorine. Chlorine dia mesti dalam bentuk molekul. So kena tak nak kena letak Cl2 dalam keadaan gas. Tu standard state dia. Stable state dia. Okay, iaitu gas. So mesti kat sini half sebab nak balance kat equation. Jangan kau pergi letak 2 Cl pula kat sini. Dah salah. Okay, kena letak half dekat sini. Sebab kita tak boleh kacau Cl. Sebab 1 mole di sini adalah untuk atom yang terhasil tadi. Okay, gases atom yang terhasil. Alright. So kalau kita tengok pada soalan contoh, okay, standard enthalpy of K, okay, potassium, okay, dibagi atomization dia 300 kJ per mole. So kita buatlah, dia nak menghasilkan potassium dalam keadaan gas. So dia daripada elemen dia kan. So ini 1 mole, jangan usik. So dia mesti daripada solid. Okay, tu. So delta H A dia adalah bersamaan dengan positif 300 kJ per mole. Per mole, okay. So kalau kes macam ni, okay, kalau kamu perasan solid jadi gas, dia adalah sublimation. So dia pun dikenali sebagai sublimation jugalah untuk kes yang solid jadi gas ni. Kalau ni taklah, gas juga kan. Ni solid sublimation juga, okay. So yang dua lagi tu kamu buat, right. So kita masuk yang seterusnya, standard enthalpy of combustion. Okay, combustion dia adalah under heat release. So heat release kita ada 3 tu. So page 10, look at page 10. Okay, kita ada 3, combustion, neutralization and hydration. Tiga-tiga ni adalah heat release. Okay, so this is the definition of combustion. Heat release, so this is the first point. Okay, when 1 mole of substance is burned completely in excess oxygen. Ini poin yang kedua. Maksudnya siapa yang 1 mole? 1 mole dia adalah substance yang dibakar dalam excess oxygen. Okay, under standard condition, bla 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 bla. Alright, so yang penting sekarang kamu kena tahu heat release sebenarnya dah chunking kan dah kan. Okay, siapa yang heat change, siapa heat absorb, siapa yang heat release. Okay, and then kamu kena tahu yang tugas kamu yang kedua adalah kamu kena tahu dia punya siapa yang 1 mole. Okay. So example kita ada reaction ni, okay. So reaction ni adalah combustion, okay. So combustion ni 1 mole ni dia refer pada siapa? Okay, kita refer balik pada dia punya definition. 1 mole adalah dia refer pada substance yang dibakar. So maksudnya kat sini jangan usik yang ni, sebab dia refer ini 1 mole carbon. Okay, so jangan usik carbon ni sebab dia daripada definition, okay, it is a substance, okay, that burn completely in excess oxygen. So ni adalah excess oxygen, dapatlah carbon dioxide. Okay, so this is enthalpy, so delta H dia adalah delta H not C. Okay, tulis dia punya nilai dia. Alright, another second example. Okay, we have C2H2OH, okay, react with 3 oxygen gas. Okay, so maksudnya dekat sini ini adalah combustion of C2H5OH. Okay, dia adalah ethanol. Okay, 2 carbon kan. Okay, so maksudnya kat sini combustion of ethanol. Okay, so dia mesti 1 mole ni dia refer pada ethanol. Okay, so kena faham.
Okay, daripada definition combustion, dia tak boleh usik yang ni. Bukan tak boleh usik yang dia punya produk. So it depends on the reaction, dia punya definition of the apa enthalpy yang terlibat. Okay, ni melibatkan enthalpy combustion. So yang ini jangan usik mesti 1 mol. Alright. So kamu boleh buat contoh lagi tu kat situ kan, banyak kan. Alright. Yang ke seterusnya, okay, standard enthalpy neutralization pun adalah heat release juga. Okay, heat release yang pertama, when 1 mole of water, okay, H2O is formed from its neutralization. Okay, so neutralization ni adalah hasil daripada asid campur dengan base. Okay, so 1 mole kita refer pada water, bukan pada asid, bukan pada base. Okay. Okay, so maksudnya kita jangan usik water di sini. Mesti 1 mol. Okay, that's mean dia refer pada 1 mole of water. Okay, so dia punya acid, dia punya base react, dapatlah. So kamu nak balance kat equation, usik yang ni saja, jangan usik H2O. Okay, seterusnya hydration. Okay, hydration adalah heat release juga. Yang terakhir ya, dia adalah heat release juga. Okay, when one mole of gaseous atom, siapa yang 1 mole gaseous ion hydrated in water. Gaseous ion hydrated in water, maksudnya yang siapa yang ion apa yang react dengan water, okay, itu adalah 1 mole. Okay, so under standard condition mesti mention 25 degree C and 1 atm. Okay, for example, okay, nampak siapa yang 1 mole kat sini, 1 mole of gaseous ion, 1 mole of gaseous ion. Okay, hydrated in water tu maksudnya dekat sini lah dia masukkan water. Okay, so mesti yang ini. Okay, Na plus dia mesti dalam keadaan gas sebab dia kata kat sini gases. Dia mesti dalam keadaan ion sebab ini ion. Okay, so tak payah tulis react dengan water. So buat arrow terus, dia akan jadi, still dia akan jadi benda yang sama, Na plus juga, tapi dalam keadaan aqueous. Dalam keadaan aqueous. Okay, ini aqueous. Okay, yang ni gas. Alright. Tapi 1 mole ni adalah Na plus. Okay, and then Cl minus, okay, daripada gas, sebab dia nak sebab dia kata gaseous ion. Okay, dia akan jadi bila dia react dengan water ataupun dia hydrated, dia akan jadi Cl minus juga, tapi dalam keadaan aqueous. Okay, so kena tulis dia punya data H not HYD. HYD adalah stand for hydration. Okay, ni pun hydration. Okay, HYD. Kena ingat simbol-simbol dia semua. Banyak, memanglah biasalah kena banyak mengingat kan. Okay, jangan lupa kalau enthalpy semua mesti ada per mol. Sebab per mol ni dia refer, it depends pada enthalpy. Kalau enthalpy hydration, dia refer pada siapa? Dia refer pada Na plus gas tu. Ini dia refer pada siapa? Dia refer pada 1 mole Cl minus gas. Yang ni. It depends pada dia punya definition. So definition ni kena ingat ke madam? Yes, kena ingat. Okay, so kalau tengok hydration ni, dia macam lebih kurang yang apa tu, macam lebih kurang tapi dia bukan sama. Kalau kamu tengok balik, dia macam solution pun dia dia react dengan water juga kan. Tapi bezanya kalau solution, okay, dia macam ni, contoh kan dia bagi KCl, okay, solid, dia akan jadi benda yang sama dengan hydration. Dia akan jadi Ka plus aqueous and Cl minus aqueous. Okay, kamu tengok produk dia sama je, Na plus. Okay, kat sini pun dia akan dapat aqueous ion juga. Ni pun dapat aqueous ion juga. Okay, so nanti kita tengok apa kaitan hydration dengan solution nanti. Dia ada kaitan dia sebab dia nampak macam sama kan. Cuma di sini, okay, kalau untuk solution, yang ni 1 mol lah, sama juga daripada reactant juga sama. Tapi yang ini dia mesti 1 mole of substance dissolve completely in water. Yang ni 1 mole of gaseous ion hydrated in water. 1 mole dia berada di sini. Okay. Tapi produk dia dua-dua menghasilkan aqueous ion. Hydration dan solution menghasilkan ni solution. Okay, delta H solution. Ini dua-dua menghasilkan aqueous ion. Alright. Okay. So thermochemical equation, okay, kita masuk dalam second part lah, okay, dalam second part video nanti, alright. Okay, that's all for this part 1. Okay, nanti kita akan sambung, alright.